de estar aquí un día más en su presencia, un día más aquí sobre la tierra, aleluya, un día más con la oportunidad de presentar y llevar palabra de Dios, aleluya, a todos los que están escuchando en esta hora. Gracias, Señor, aleluya, alabado sea el Señor para siempre. We thank God for this glorious blessing that He has given us today, to be here one more day on this earth, to Welcome be back, able you guys. to preach His word and preach a word, hallelujah, to those that are listening today on this beautiful day that God has given us. Bienvenido, familia, a este nuevo episodio de nuestra serie. Hoy vamos a tocar un tema que tal vez sería fuerte para muchos, aleluya, pero es un tema que debemos de hablar de ella, ¿verdad? Y el tema de hoy es derrumbando fortalezas mentales. We welcome everyone to this powerful journey where we confront the invisible battles of the mind. Otra vez más, soy Timoteo Espinosa y conmigo This is Edna Espinosa. Y yo soy Edna Espinosa y juntos queremos ayudarte a identificar, confrontar y derribar esas fortalezas que te han detenido por años. Together we want to help you break mental strongholds that have held you back. y nos preguntamos, Yes, we ask ourselves today, huh? y preguntamos a la audiencia, ¿qué es una fortaleza mental? What is a mental stronghold, right? Yes. So, una fortaleza mental es una mentira que se ha convertido en una forma de pensar. A mental stronghold is a lie that becomes a mindset. La Biblia lo describe claramente. Yeah, what does the Bible say, Bobbies? The Bible says, la Biblia dice en el segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. So, that is from Corinthians, 2 Corinthians 10:4. And what does that say in English? So let's look it up. Let's look up what it says in the second book of Corinthians, chapter 10, verse 4. Para todos aquellos que están escuchando, estamos tratando en el día de hoy de ser bilingüe. Yes, so that everybody can understand. Para que todos puedan entender el It mensaje. says, so if I'm not mistaken, it says, weapons are not of flesh, meaning they are not human, strategies, force, or manipulation, but spiritual instruments that can destroy strongholds, which represent entrenched patterns of sin, false beliefs, or arguments that oppose the knowledge of God. It specifically says in 2 Corinthians, I'm looking at the New International Version. Okay. All right. 2 Corinthians 10:4 says, the weapons we fight are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Okay. Otra vez más, y perdona la redundancia, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yes. Las almas de nuestra milicia. That means that our strongholds, that our strength, that our weapons are not physical weapons, right, but are spiritual weapons. Right. Look like fear, insecurity, shame, or even a false identity. So, pueden verse como miedo, inseguridad, vergüenza o una identidad falsa. Y esos son los fortalezas mentales, ¿verdad? Que tratan de subyugarnos, tratan de desanimarnos, tratan de que no le sirvamos al Señor, tratan a deprimirnos, tratan de levantar ansiedad en nuestras mentes y nuestro corazón para que nosotros no le sirvamos al Señor, que no sigamos al Señor.
que nos rendimos en el camino. Pero la palabra dice que nuestras milicias no son canales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso quiere decir, that means that our weapons that God has given us are powerful weapons for the destruction of these mental strongholds. The weapons that God has given us in His Word are weapons that are powerful in Him. Right. For the destruction of these mental strongholds. So that is the base of that verse Yeah. in 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Y let's anchor today's episode in His truth. Yo quiero que nosotros en el día de hoy, en este episodio, que nosotros quedamos en la profundidad y en la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Right. And we're going to hit on another Bible verse, right? Right, because it's the truth. Because we need to bring this, exactly, we need to bring the truth. Yo quiero traer otro versículo bíblico. Y dice así en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yeah, the truth sets us free. But only the truth we confront. So John 8:32 says, then you will know the truth, and the truth will set you free. The truth sets us free, but only the truth we confront. It's only truth that we actually confront. La verdad te hace libre, pero solo la verdad que decides enfrentar. Enfrentando la verdad es un punto bien importante en el camino. Is important. Yes. In the path. En el camino del creyente. Yes. In your journey as a Christian. Porque cuando enfrentamos las verdades confront the truth de nuestro pasado of our past, o de nuestras circunstancias or our circumstances, o de nuestros errores, or our errors, es ahí donde podemos where we can tener la victoria, have victory, con las herramientas and the tools que Dios nos ha dado that God has given us a través de su palabra. Behind His word. Amén. So, quiero traer un pequeño anécdota. I want to give a little story, an anecdote. Segment. Okay. Okay. And quiero decir, ¿verdad? Mi esposa, que está aquí con nosotros. Quiero compartir una anécdota que viví hace años. Que por mucho tiempo yo creía que no era suficiente, que yo no era suficiente. I was not smart enough, not strong enough, not spiritual enough. Yo pensé que yo no tenía la inteligencia, que yo no tenía la fuerza, que yo no era una persona muy espiritual, así como yo veía en la iglesia. Y yo pensaba que yo no era suficiente, que yo no valía mucho en la iglesia, alrededor de los hermanos, porque había muchos hermanos y hermanas y otros jóvenes que tenían talentos, tal vez dones, para tocar un instrumento, para cantar, para hacer otras cosas. Y yo pensaba, so in church, there was other people that you felt small because there was a lot of other brothers and sisters that were able to either preach or tell a good sermon or, play an instrument, or they were able to teach. Right. And you felt that you couldn't measure up to that, correct? Yes. Okay. Entonces esto era una fortaleza. This was a mental que yo tenía que derrumbar. Struggle that I had to overcome. Y era una fortaleza mental que me hacía dudar
de cada decisión. And it was a mental struggle that made me sit here and doubt every decision that I made. Entonces yo caminaba en la iglesia And I used to walk in church y yo dudaba and I would doubt de mi existencia of en la my iglesia. existence in church. Y yo me preguntaba, ¿por qué yo estoy aquí? And then I would ask myself, why am I here? ¿Por qué yo estoy sirviendo al Señor aquí si yo no canto como los demás? Why am I here serving the Lord if I don't sing like the rest? Yo no toco ningún instrumento como los demás. I don't play any instruments like the rest. Y yo no tengo ese don como los demás de hablar. And I don't have that gift like others that be able to preach or talk. Entonces yo dudaba mucho. And then I doubted myself a lot. Y esta fortaleza mental And this mental struggle comenzó started a dirigirme to direct me a un camino in a path a separarme of separating myself de las cosas de Dios. from the things of God. Entonces yo me encontraba And then I found myself entre una crucijada in a crossway donde yo tenía que hacer una decisión. where I needed to make a decision. I remember you telling me that. I do remember you telling me that. You were serving, loving, giving, but inside you felt small. Entonces, yo me sentía como que yo estaba sirviendo al Señor. Yo estaba dando mi amor. Yo daba de mi persona. Yo hacía cosas en la iglesia. I was serving God and I would do things in church, Pero me sentía but I pequeño. felt small. Me sentía I felt inseguro de mí mismo. insecure of myself Hasta que un día, until one day, mientras yo oraba, while I was praying, el Señor the me Lord dijo, came to me and told me, esa voz that voice no soy yo. is not me. Esa voz That voice es una fortaleza is the strength, stronghold, the stronghold que tú has permitido. that you have permitted. Y yo preguntaba al Señor, pero And I asked I asked God, but ¿de qué tú me hablas? what are you talking about, Lord? ¿De qué fortaleza yo he permitido? What stronghold have I permitted? Y yo llegué a realizar And then I realized que yo había permitido that I had allowed estos pensamientos these thoughts, negativos these negative thoughts en mi mente in my mind. y dejé And I stopped. que estos pensamientos And I let these thoughts dirigirme direct me a esa encrucijada through that crossway donde yo estaba pensando where I was thinking, dejar los caminos de Dios. leave the path in the ways of God. Wow. Pero esa oración, But that prayer, cuando Dios me habló when God spoke to me y me trajo a la luz and He brought me to the light, de lo que yo estaba permitiendo en mi vida, and what I was permitting in my life, that changed everything. eso I cambió todo. realized Yo me di de cuenta that I had been living under a lie que yo estaba viviendo en una mentira instead of God's truth. en vez de la verdad de Dios. Yo Wow. estaba viviendo una mentira. Wow. And that's exactly what happens to many listening today. Vivimos bajo una mentira que suena como verdad porque la hemos escuchado por años. We live under a lie that sounds like the truth because we've been listening to it for years and years and years to come. Y eso es lo que pasa. Yes, that's what happens. ¿Cuánto hay ahora mismo escuchando? Like right now, those that are listening right now. ¿Cuánto has escuchado una voz negativa How many of you have been listening to a negative voice que te dice that's been telling you que tú no vales? that you are not worth anything? Que lo que tú haces en la iglesia That what you're doing in church no cuenta. doesn't count for anything. De lo que tú estás haciendo en tu familia That those things that you're doing at home for your family
lo que las oraciones que tú estás haciendo And those prayers that you're doing, no está llegando al it's cielo. not getting to the heavens, to the sky, to the heavens, to the Lord. Que esas oraciones That those prayers, ni pasan el techo. it's not even passing the roof. Pero te quiero decir algo en But el I día want de to tell hoy. you something today. Que esa fortaleza mental, That stronghold, that mental stronghold, tú lo puedes derrumbar en el día de hoy. that you can sit here and destroy it today. You can beat that stronghold. Si tú pones tu confianza If you put your confidence en el Señor in the Lord, y tú le digas a esos pensamientos negativos, and you tell them, you say to those strongholds and those negative thoughts, you tell them, yo te reprendo I rebuke you en el nombre de Jesús. in the name of Jesus Christ. Y yo, desde este momento, And from this time on, from this day forward, yo voy a pensar I will think en las cosas del Señor. in the things of God, Y voy a pensar and I will think y meditar and meditate en la palabra de Dios, in the Word of God, donde a mí me dice where it says reprender al diablo to rebuke the devil, y de vosotros huirás. and from He will flee from, him he will flee. he will flee from us. He will flee from us. I'm sorry. Amados hermanos, derrumbando la fortaleza, breaking down the stronghold, es algo que cada día tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo Yeah, we have to do it todos los días. every single day. Tenemos que ponernos We have to. en el camino y pararnos firme. And we have to sit here and Stand firm. stand firm. We have to stand firm in God's truth. Yes, in His truth. Amen. So how do we tear down a mental stronghold? ¿Cómo derrumbamos una fortaleza mental? Pues para derrumbar una fortaleza mental, le quiero decir a los que me están escuchando en el día de hoy, And I want to tell you, those who are listening to us today, amigo, hermano, hermana, friends, brother, joven, sister, youth, todo aquel all those que ha sintonizado who are listening to us today, en el who día are de tuning hoy, in today, con 3 pasos with 3 steps, podemos derrumbar, we can sit here and demolish, tear down una fortaleza mental. a mental stronghold. Lo primero que tenemos que The hacer first thing that we need to do es identificar la mentira. is identify the lie. Cuando identificamos la mentira, When we identify the lie, cuando podemos ver con nuestros ojos espirituales when we can see with our spiritual eyes, and this is very important, y'all, lo que es la mentira, what the lie is, when we can identify that with our spiritual eyes, lo que el enemigo está tratando what the enemy is trying to opacar darken nuestra vista our in our vision, espiritual spiritual vision, con esta mentira, with this lie. es ahí It's donde there where podemos we can confrontarlo confront him with the Word of God, que es el segundo paso. which is the next Step. Confrontarlo confront con la palabra de Yes, Dios. confront him with the Word of God. Confront it, La mentira the lie, con la palabra de Dios. with the Word of God. Cuando tú confrontas When you confront el enemigo the devil y sus altimañas, and its works, podemos we can reprenderlo rebuke him con la palabra de Dios. with the Word of God. Amen to that. Yes, we can. When Jesus Cuando Jesús, was in the desert, cuando estaba en el desierto, when Jesus cuando separated Jesús himself, se separó de todos los demás,
And Satan tried to tempt him. Y el enemigo trató de tentarlo. Jesus came at him Jesús vino hacia él with the word of God. con la palabra de Dios. And he told him Y él le dijo the truth la verdad by the word of God. de la palabra de Dios. And Satan could not win against him. Y el enemigo no pudo God. ganar contra él. Why? ¿Por qué? Because he had the word of God. Porque él tenía la palabra de Dios. El tercer paso The third step que tenemos que hacer that we need to do para derrumbar este fortaleza mental to break down the stronghold, the mental stronghold, es reemplazarla is to replace con la verdad de Dios. that lie with the truth of God. So what we're going to do So lo que vamos a hacer, is that we're going to replace vamos a reemplazarla, that lie esa mentira that the enemy tried to que put el in enemigo us, trató de poner en nuestra mente. that lie that the enemy Esa tried to mentira get us que el to enemigo believe. trató de hacernos creer en la mentira. We're going to replace it Vamos a reemplazarla with God's truth. con la verdad de Dios. Lo vamos a reemplazar Lo vamos a we're going to replace it con la verdad de Dios. with the truth of God. Amen. ¿Y cuál es la verdad de Dios? And what is the truth of God? Que Dios te ama, That God loves you. que Dios te ha llamado, That God has called you. te ha llamado a ser hijo e hija, That He has called you to be brother, daughter and son. y Él te ha llamado And He has called you para que tenga vida so that you can have life y vida en abundancia. and life in abundance. So, what are we going to do? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? We're going to break it down. All right? So what we're going to break it down to identify the lie, right? Vamos a identificar la mentira. Pregúntate, ¿qué pensamiento me limita? ¿Qué frase me repito? Ask yourself, what thought is keeping me stuck in the past? What thought is keeping me from moving forward, right? Those are good ways to start. And then you have to confront the lie with the word of God. And how do we confront with the word of God? ¿Cómo confrontamos con la palabra? Confrontar con la palabra. Busca un versículo que contradija esa mentira. Find a verse that destroys that lie, right? Yes. Exactly. So in the first one, so in the first one that you mentioned. We should give an example. Yes, let's give an example. Because the first one we say that to ask yourself, what thought keeps me stuck? ¿Qué pensamiento me limita? ¿Qué frase me repito? So in your example that you were saying, right? That you're not good enough. Mm-hmm. Right? You kept on repeating to yourself that you weren't good enough. Tú, como ejemplo, tú diste un ejemplo de tú antes unos varios años atrás que tú pensaste que tú no eras suficiente para estar en el templo de Dios y que no era suficiente lo que tú estabas haciendo. So eso es lo que te está limitando, right? And in English, that is what's limiting him. That's the phrase that is in his mind that the enemy tried to put him in his mind to consume him, and he kept on repeating it in his mind, I'm not good enough. I'm not good enough. Right. And there's a lot of people listening right now that I'm sure have thought exactly that. I'm not good enough, or what's wrong with me? Entonces, is the biggest one. Esas palabras, cuando tú dices, confróntalo con la palabra y busca un versículo que contradiga esa mentira. Find a verse that destroys that lie. Right. Lo que yo estaba diciendo era que en mucha gente escuchando ahora mismo o están diciendo, yo no soy suficiente, o qué es lo que me pasa a mí. Mm-hmm. Right? Mucha gente que está escuchando esto, se ponen a pensar así o se sienten así. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿O hay algo malo conmigo? Am I not good enough? ¿No soy suficiente? And that's where we have to believe in God. Right. Believe in His word. Y después, el segundo paso es confrontarla con la palabra. You confront it. The second one is confront it with the word of God. So what word of God
tells you about that you're good enough and that you are enough? You tell me. So let's go to the book of Corinthians, 2 Corinthians, 2 of Corinthians, chapter 12, chapter 12. verse 9. I am popping that up right now. 1 second. 1 Corinthians, Yes. chapter 12, verse 9 says, to another faith, by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit. So, La primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, que dice: a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. So basically, wait. You have 2 Corinthians? oh, you said 1 Corinthians. No, 2 I Corinthians. heard you say second. Excuse me, you boys. I'm sorry. 2 Second of Corinthians. Corinthians 12. 12 what? 12:9. 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. La segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿En qué? en la debilidad. ¿En qué? En la debilidad. Por tanto, Pero wait, vamos a leerlo otra vez. Que dice que mi ¿qué? Que mi poder se ¿qué? mi poder se perfecciona. Se perfecciona. Mi poder se perfecciona en La la debilidad. debilidad. So my So my power is made perfect in weakness. in weakness. Think So- about that. Think about that. So, cuando tú te encuentras When you find yourself en un momento de debilidad, in a moment of weakness, pero tú creas, but you think, believe, you believe, tú creas en el Señor you believe in the Lord, y tú le dices al Señor, and you tell the Lord, aunque me siento débil even though I feel weak, en lo físico, in the physical realm, I feel weak. yo I espero en ti wait in you que me dé la fuerza that you will give me the strength para que tu palabra so that your word sea confirmado that confirms to me lo que dice en el segundo libro de Corintios capítulo 12 versículo 9. what says in the second card of Corinthians chapter 12 verse 9. Que tu poder That your power se perfecciona perfects itself en la debilidad. in the weakness. Eso quiere decir, That means cuando yo estoy débil, that when I am weak, el Señor es más fuerte. the Lord is stronger. Que cuando los pensamientos negativos That when those times that my mind is thinking negatively, y esos fortalezas mentales and those strongholds, mental strongholds, trata de derrumbarme a mí, tries to demolish me or destroy me, yo I, con la palabra de with Dios the word of God, voy a derrumbar I am going to tear down esas fortalezas mentales those mental strongholds con la palabra de Dios. with the word of God. Y es ahí And it's there. donde reemplazamos Well, we will replace la mentira the lie that the enemy's trying to put in our Con la mind verdad. with the truth. Amen. That's step number 2. So, debemos We should siempre always escudriñar la palabra de Dios study and research the word of God. para que cuando llegue ese momento, So that moment, when that time comes, that the enemy tries to attack you cuando el enemigo trata de poner cosas and negativas tries to put negative things in your mind y negativas situaciones and y negative circunstancias situations of circumstances alrededor de nuestra vida, around your life, regardless of your inside church, outside church, at home, at work, no matter where you are. tú no le crees la mentira You don't believe that lie y le confrontas and you confront
con la palabra de with Dios the word of God y reemplaza and replace it, la mentira the lie, con la verdad. with the truth. Amen. And that's step number 3. Reemplazar con la verdad. Repite esa verdad hasta que tu mente la crea. Repeat that truth until your mind believes it. Doesn't that sound familiar for some of you that are listening right now? I was like, I'm pretty sure that there's a saying that says that, a fleshy saying that says that if you repeat something more than 21 times, it becomes a habit. Don't Yes. you think that that has something to do with God? It holds some merit. Hay cosas en esta vida Oh, translate that so that our people in Spanish understood. hay momentos y hay un dicho que dicen que si hacemos una cosa más de 21 veces se viene a ser un hábito. Más de un 21 veces. Más de un 21 veces hay un dicho que dice que si lo repetimos, más de 21 una veces se convierte en algo que se convierte en un hábito. so and, Algo que relativamente tú lo haces todos los días sin pensarlo. right, exactly. And Lo mismo se puede decir en el servicio al Señor. Si le servimos a Dios if we serve God y escudriñamos las palabras, and we study the word, pero no solo un día, but not just one day, si continuamente and we constantly sit here and we study the word y buscamos del and Señor, we look for the Lord, eso se convertiría that becomes un hábito. a habit. I'm sorry, I just had a moment. A habit. And you know what? I'm sure I'm like a lot of other people. I'm sure that I'm not the only one. That I don't study the word of God very much, and I'm open and honest about this, right? But one thing that I'm telling you that I've learned and grown spiritually throughout these years is that I found myself praying and talking to God with every moment and every struggle. And the moments that I want to be like, that's when I'm more like, Jesus, I know that you hear me. Lord, I know you have control of everything. And an example, I'm going to put this on as an example. So we were out on, vacation in Florida. Estuvimos de vacaciones And, en Florida. And while we were in Florida on the way back, we were visiting family. Y cuando estamos de regreso de Florida a donde nosotros vivimos, en Texas, The car, íbamos a parar en la casa de mi cuñado, I was going to stop at my brother's house. el hermano de mi esposa. And we did stop. And first it was the brakes that were acting funky. Y teníamos que parar, como quiera que fuera, teníamos que parar como quiera que sea. Aunque si íbamos a llegar hasta ahí o no, como quiera que sea, como una hora de camino de la casa de mi cuñado, el hermano de mi esposa, los frenos comenzaron a fallar. The brakes started squeaking and making weird noises, something that we've never had an issue with this car. Una situación que nunca hemos tenido con nuestro auto. First and foremost, the next day we took it to a brake shop, right? El día siguiente llegamos a la casa de mi cuñado. Yeah, we made it, and then we took it to a local brake shop. Y el día siguiente fuimos a llevarlo a un taller donde arreglan frenos. And they took them off, and they looked at it. Y lo sacaron y lo miraron bien, lo analizaron. And we told them, okay, fine, they were going to charge us like $280 something, something like that, to replace just the brakes, the back brakes. Y nos dijeron que iban a cobrarnos un promedio de 200 y pico de pesos para reemplazar los frenos, solamente los frenos. And when they took off the brakes, they realized that if they took off the brakes, they put on the new ones, that it would just mess up the rotors even more. Pero cuando sacaron los frenos y averiguaron más allá de lo
que estaba sucediendo con los frenos, buscaron y encontraron que había otro problema ahí, que si ellos fueran a poner solamente los frenos, que iba a causar otro problema que estaba sucediendo con la Los llanta. discos, los con discos los discos. de la llanta. Right. Con los discos de la... And they didn't want to replace it Y no- unless we bought los discos. And unless we brought the rotors, they weren't going to replace y no the- querían reemplazar los frenos si no comprábamos también los discos. Y ahí donde tuvimos un problema, porque iba a costar un promedio de Like- casi 700 pesos. Yeah, somewhere around there, about $700 for some, just a set. Pues, solamente para los frenos y los And discos de we solamente couldn't, una llanta. and in that moment we couldn't financially handle that right Y now. en ese momento no podíamos bregar financieramente con esa situación. So, we told them we couldn't do it. Pues- so pues- that, pues lo so then dejé- we sat here and we, told them not to worry about it. And then this gentleman came up and he offered his services. He said that before. Pues, Well, nos- first and foremost, he saw that, I'm Panamanian. Pues pasó que uno de los mecánicos vio la bandera de Panamá en el carro y preguntó, ¿quién es panameño aquí? Y mi esposa dijo que ella era panameño y él prosiguió a decir que él tenía una esposa que también era panameña y en ese momento that he was getting out of work soon and that que él iba a he salir could do trabajo. the job for us at his. y él dijo que él podía hacer el trabajo en su casa. And at his residence. And then, so he ended up replacing it. He was very sweet. I met his wife and everything was great. But that right there is the glory of God because guess what? We did end up paying him. Ujú. Y ahí es donde pudimos ver la gloria de Dios porque Él nos dio la dirección de su hogar, fuimos hasta allá y Él con mucho amor, con mucha paciencia y con mucho esfuerzo arregló los frenos. Yes, yes. And then he was a Christian man too. Y era On top of that. un señor cristiano y cuando terminamos ahí le pagamos y él con mucho amor dijo que él iba a orar por nosotros y nosotros le dijimos que íbamos a orar por él y su familia. Right, right. And then, I didn't stop there. Y ahí no terminó la historia. We drove home. Cuando fuimos a salir de Florida, de regreso a Texas, 2 hours away from the house. cuando estábamos entre 2 horas de nuestro destino, donde vivimos, The car decides to not shut down, but it wouldn't drive. el carro dejó de correr. It would turn on, but it just didn't drive. El carro encendía y todo, pero no quería correr. So we were stuck like Chuck. So, estábamos estoqueados, estábamos ahí en 2 horas de donde nosotros vivimos. Anyways, and then, long story short, Y para cortar la historia larga, una historia más cortita, you know, we had some great friends and great church members that came through for us and helped us get the car. un And amigo y una hermana de la iglesia they nos picked us ayudó up and they helped us get home. y nos recogieron y nos ayudaron But a in the llegar a la casa. so right now we're down to one car. Y ahorita mismo solamente tenemos un carro, un auto que está funcionando. Right. But in the midst of all of this, Pero en medio de esta situación, the first thing, I was stressing out at the beginning, al principio yo estaba con el estrés encima, but I left it in God's hands. pero tenía que dejarlo en las manos de Dios. And I told God, I know that you have a reason and a plan for all of this. Y le I dije a know that Dios, you're going to come through for me. You're going Dios, to yo come sé que through tú for me tienes una and the razón y family. un plan. And you're going to come through for me and the family. There is a reason for all of this and there's a purpose behind this. And then my husband said, Que hay una razón y hay un propósito para todo esto. Y después mi esposo dijo, I was like, God, I am pretty sure that he's trying to keep us away from something. He's taken away
I forgot what you told me. I just had a blank. Mi esposo dijo que Dios tenía un propósito y hay una razón por lo cual We don't know it yet, but there's a reason why. no lo sabemos hasta ahorita, pero hay una razón. And that's what I'm talking about. I was like, I Yeah. may not sit here and study the Word of God every day, Quizás yo no estudio la palabra todos los días como estoy supuesto, pero but I have made it a habit to speak to God and pray to God, and even in my worst moments, because I know that there is a plan and we are going to have victory in His Word. Pero he propuesto en mi corazón a hablar con Dios y a orar a Dios todos los días, porque yo sé que el Señor tiene un plan y un propósito por lo cual Él hace todas las cosas. Yep. Y eso es una verdad, amados hermanos y amigos que nos escuchan esta hora. Hay un plan de Dios y hay un propósito en todo esto. Un propósito de Dios, que Dios, cuando Él quiere hacer algo, cuando Él se quiere glorificar en algo, Él nos dirige y Él nos lleva por unos caminos. Él nos lleva por un momento donde tenemos que hacer una decisión, ¿verdad? Donde tenemos que o creer en Él, o meditar y rendirnos. Y rendirnos no es una opción, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora. Rendirnos no es una decisión. Si queremos derrumbar esas fortalezas mentales, si queremos verdaderamente estar victoriosos en los caminos de Dios, cuando vengan esos momentos difíciles, cuando vengan esos pensamientos negativos, lo que tenemos que hacer son esos 3 pasos, amados hermanos: identificar la mentira, confrontarlo con la palabra y reemplazarlo con la verdad, amados hermanos. Es una declaración que tenemos que hacer en nuestra vida. Y hay que decir en el día de hoy que declaramos que toda fortaleza mental cae en el nombre de Jesús. We must declare freedom over our own negative thoughts. That is when God will give you the victory. That is when God will give you the victory. You should not let yourself be defined by your circumstance or your situation. No debes creer que tu problema o tu situación o tu circunstancia te define como un ser cristiano, como un servidor de Dios. Debemos de seguir hacia adelante, amados hermanos. Amen. You are not what your fear says you are. You are not what your past says you are. No eres lo que tu pasado dice. Tú eres lo que Dios dice. Glory. Tú eres un hijo y una hija de Dios. You are a son and a daughter of God. Tú eres, Your past does not define you. tú eres una creación de You are a Dios. creation of God. Y por eso en el día de hoy, And because today I tell you que confrontamos that we must confront la mentira the lie con la verdad with the truth. para derrumbar To tear down esa fortaleza mental. those mental strongholds. En el día de hoy, On tonight, quiero darle gracias por acompañarnos I would like to give you thanks for accompanying us and tuning in en este episodio in this episode. de Derrumbando Fortalezas Mentales. Tearing down the mental strongholds. If this message Si este mensaje has blessed you, te ha bendecido, share it with someone who needs freedom. Comparta este mensaje con una persona que necesita ser liberado amen. de esa fortaleza mental. Amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora,
tu hermano, Timoteo Espinosa, y Edna. te decimos que Dios te bendiga, te guarde, We tell you, que Dios haga resplandecer su rostro Yes. sobre de ti y Amen. tenga de ti misericordia, que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Cristo sea con cada uno de vosotros en el día de hoy. May God's grace be upon each and every one of us today. God bless you, and until God next bless time, you. stay strong in God's word.